হাই বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই প্ৰবীণ দেউৰী। মোৰ বৰ্তমান ভালেই, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে চবৰে ভাল। আমাৰ ঘৰত আছে আমাৰ অতি মৰমৰ মমা। আজি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ, সেইকাৰণে মমাৰ লগত মই অলপমান ৰুমতে বহি পেলাই এনে কথা বতৰা অলপমান পাতিছোঁ। আমাৰ গাঁওখনৰ বিষয়ে আমাৰ মমাই অলপমান কিবা এটা ক'ব। মই আমাৰ মমাৰ পৰা পৰামৰ্শ এটা লৈছোঁ। আমি সৰু হৈ থাকোঁতে কি হৈছিলে গাঁওখনত, কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছিলে, আজিৰ দিনত কেনেকুৱা হ'ল, এই মমাই অলপমান ক'ব। মমাই মই জনামতে বহুতখিনি ভাষা জানে, কি দেউৰী, অসমীয়া ভাষা, নেপালী, বড়ো, তেনেকৈ হিন্দী। মমাই বহুতখিনি ভাষা ক'ব পাৰে। नमस्कार। ক'বচোন মমাই কেনেকৈ জানে। भन्नुहोस् सुन्नु भाइहरू, भाइ त्यहाँ यो गल्ती पनि हुन्छ, गल्ती नभए पनि तिमीहरू माफ गर्छु ल। अहिले काशीगढा गाउँमा थुप्रो दिनमा मतलब एमएलए भनेको थियो, त्यही एमएलएले यत्रो राम्रो ठुलो रास्ता बनाएको, ठुलो रागमञ्च बनाएको, अहिले हिँड्न लागि जान्न लागि जानबाहन पनि दिएको। अहिले घर घरमा जानबाहन पनि भयो, घर घरमा पक्का घर पनि भइहाल्यो। अहिले सबका घरमै इँटाकै हो, साङ्गर छैन। अहिले देउरी मान्छे भनेर भन्न यहाँ जग्गै छैन। अहिले सबै आसामको मान्छे जस्तै छ, सब आसामिस मान्छे जस्तै घर बनाएको। अहिले देउरी घर खुदेर देउरी घर भेट्दैन, यहाँ जा रक्सी पनि भेट्दैन। किनकि हामीहरूको यहाँ मान्छेहरू अहिले जा रक्सी बिक्री गर्न पनि छोडिदियो। अहिले यहाँ आसामिसहरू बङ्गालीहरू खाँदैछ, हामीहरूको मान्छेले खाँदैन। हामीहरूको मान्छेलाई धर्ममै जान्दैछु, धर्म कामै गर्दैछु। उसको लागि हाम्रो यहाँ अध्यक्ष मोदीले पनि भनेको, जहाँ रक्सी बिक्री नगर्नु, जहाँ रक्सी पनि नखानु। त्यस्तै हाम्रो आसामको हाम्रो काशीगढा देउरीको बस्तीहरूको मान्छेहरू, केटाकेटीहरू पनि, बुहारीहरू पनि, नातिपुतीहरू पनि राम्रोलाई अहिले स्कुल जाँदैछु, पढ्दैछौ। एउटै कुरो हो, दोस्रो भाइहरू युट्युब च्यानलमा मेरो यो भान्जालाई अनि तपाईँहरू मद्दत गर्नु, लाइक कमेन्ट गर्नु। लाइक भयो भने लाइक गर्नु, लाइक नभयो भने यो नम्बरमा लाइक भयो भने हाम्रो यो च्यानलमा फोन गर्नु। नेपाली राम्रो कुरो भनेको कि भनेको छैन, म त देउरी छोडो फेरि फेरि भनेको। फेरि म अहिले नेपाली गाना पनि भन्नु थियो, अहिले त नेपाली गाना गर्न मेरो टाइम यति छैन। अहिले हिँड्नुपर्छ, बहुत टाढामा छ रास्ता। यो भान्जालाई अलिक मद्दत गरिदिनु ल। नमस्कार। म यहाँ काशीगढामा आएर यस्तो राम्रो पाएको, म पनि यहाँको मान्छे होइन। म पिसोला देउरी गाउँको यो भान्जाको घरमा आएको। भान्जाले भन्यो, मामा तिमी एउटा कुरो गरौ, एउटा फिल्म सुटिङ गर्छौ, यस्तै एउटा कुरो गर्नु, कुरो गरेर बातुत गरेर हामीहरू बस्छौँ। त्यही एउटा बाटो विषयमा यहाँ बसेर म यहाँ आएर यत्रो राम्रो भएको, यत्रो राम्रो भएको। पहिला म आउँदाखेरि एनएलएको घरमा नि यत्रो पनि थिएन, अहिले कति राम्रो घर बनायो हौ। अहिले म सुपारसिटमा बसेको छु उसको घरमा। पहिला त म कुटीमा बसेको थियो, पिरामा बुझ्यौ। अहिले यो घरमा आएर त कति तकलिफ गरेर कष्ट गरेर केटाहरूलाई घर बनायो, रुम बनायो। यत्रो यो जस्तो गाउँ राम्रो गाउँ भेटेको छैन। यो गाउँ जस्तो हाम्रो यहाँ काशीगढामा छैन। अरू यहाँ यो पनि होइन, थुप्रो पनि छ। सबै आजकल जान पहिचान भयो, भने पढाइ लेखा भयो नि त। पढाइ लेखेर सबैलाई राम्रो राम्रो कामै गरेको हो कि होइन। राम्रो काम गरेर कोही कम्पनीमा छ, कोही कहाँ छ, कोही टेम्पो चलाउँदैछ, कोही टोटो चलाउँदैछ। सबै इन्कम गरेर अहिले सब इन्कममै छ। यहाँ हाम्रो यहाँ काशीगढा देउरी गाउँमा तेरो चेटो बिक्री गर्न मान्छे छैन। अहिले पहिला त थियो, भिखारी थियो, अहिले त यत्रो राम्रो भइहाल्यो के भन्छु। उसको लागि यो गाउँको म थ्याङ्क यू, धन्यवाद। जय श्रीराम, बजरङ्गबली की जय हो भन्छ। আচ্ছা মামা, আৰু এইটোকে কিবা এটা মই বেঙ্গলিতে কৈ দিওঁ, বেংগলীতে কৈ দিওঁ। আমার অত ভালো লাগছে কাছাকাছি গাঁও থেকে আইয়া, বুঝছেন। আপনার গাঁও থেকে আইয়া আমার অত আদর, অত মরম স্নেহ যে আমি পাইছি, ওইটাই আমার গৌরব, বুঝছেন। আমি অত দূর থেকে আইয়া যে তোমার বাড়িতে যে বইলাম, তোমার বাড়ি থেকে বইয়া আমি এখন আলাপ করতে আছি তোমার আর আমার লোকে, বুঝছেন।
হ্যাঁ 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 তোমার লগে আমি আলাপ করতে আছি তোমার বাড়ির থেকে আমার অত মনে মানে শান্তি এটা গত্য বুঝছো নি হ্যাঁ ওইটা লাগে আমার ভালো লাগছে কেন তুমি আমারে ডাকলাম যে মামা তুমি আসো তো আমার ঘরে ঢুকো আমি ঢুকলাম বুঝছো নি যদি তুমি আমার চাটা দিলাম বা যিয়ে হোক তামোল পাণ দিলাম খাইছি তো খাওয়ার পরে তুমি আমারে বললাম যে মামা আমার গাঁওখন তুমি আগে হ্যাঁ আগে যে আইছিল তখন কীরকম ছিল আর এখন কীরকম ছিল এখন আমি তোমার গাঁয়ে অত ভালোবাসি হ্যাঁ সের থেকে আর আমার অন্তরে কি শান্তি লাগে আর তোমার ঘরত গিয়ে তোমার ঘরতো আমি দেখছি অত ভালা আর কি আমার লাগে বুঝছো নি ওইটাই মানুষের জিন্দগি বুঝছেন ওই রকমের কাম করতে লাগে তোমারগুলোরও আর আমিও তো ওই রকমের কাম করতে আছি খাইতে আছি যাইতে আছি মানুষের জিন্দগি ওইটা কিন্তু আমার এটাই কথা আপনার এই গাঁওখনের যিনজন মানুষ বুঝছে মুখিয়াল ওই মানুষটা কিন্তু বহুত ভালো ওই ভালো লাগিয়ে আপনার গাঁওখন এখন অত সুন্দর হয়েছে এখন তো মানে মধুমিতার রকম আমারে লাগে মানে মৌজুলোর মতন লাগে বুঝছেন নি হেরা আমি চিনি না হেও আমার চিনি না কিন্তু কথাটা তারে নাম আমি লইছি হেরা যে রাস্তা পদূলি লেট্রিন বাথরুম সবগুলা যে দিছি আমি তো দেই নাই সেই দিছি না সেই দিছি আমি তো দেই নাই আমি কিন্তু তোমার গাঁয়ে আই আমার ভালো লাগছে আমার কথাটা ওইটাই আর আপনার ঘরে আইবা আমার ভালো লাগছে আপনার পরিয়ালটাও আমার কিন্তু বিরাট সুন্দর বুঝছো নি বহুত ভালো লাগছে মানে আমি প্রভু নমস্কার করলাম আমি এখন বাড়িতে যাই তো বন্ধুসকল মোমাই কি কৈ আছে মই বাৰু ভালকৈ বুজি পোৱা নাই কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে डिस्ट्रिक्ट बिबड़ा समष्टि का हम लोग का जो काशीकोटा टिहरी गाँव है हाँ वही अभी पहले जैसा हम लोग का बस्ती में खेर का घर भी था बाखेर का टुकड़ी उड़ी भी था अभी ऐसा हमने देखने नहीं मिला है अभी टीना का घर और पक्का का घर है रास्ता पड़े रही इतना अच्छा है गाड़ी उड़ा भी है तथा में भी है पहले हम लोग पैदल मार के बहुत तकलीफ में था कीचड़ में भी हम लोग पड़ता था अभी तो बेहद कहने के लिए जाने के लिए अभी काशीकोटा टिहरी एकदम उन्नत हो गया दिव्य समष्टि का अंदर में अभी रागमंच हो जो भी हो फंक्शन बनाइए जो भी बनाइए उसमें कीचड़ नहीं मिलते उसमें ईटा का हो कहीं का जैसे भी हो फंक्शन बनाने के लिए शौचालय जो भी हो बना के बहुत बढ़िया से रखा है उसके लिए आप लोग को दोस्त लोग हम बोले हम लोग काशीकोटा का बहुत उद्योग है हम लोग का जो विधायक है उसके लिए बहुत मेरे के लिए थैंक यू है बहुत अच्छा ही है हाँ जो भी बना के गए और ये गाँव का लिए अच्छा काम करके गया है